बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, आज मैं आपके सामने शेयर करूँगी अपने आज के दिन की रूटीन और सारा दिन का जो भी मैंने काम किए और जहाँ पे हम गए वो सारा कुछ। तो व्यूअर्स, जी अब बच्चों को स्कूल भेजने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में और अपने लिए बनाऊँगी नाश्ता और अपने हस्बैंड के लिए। तो मैंने यहाँ पे रख दी हैं दो एग्स बॉयल होने के लिए। और ये कभी कभी बोलते हुए टंग ट्विस्ट हो जाती है कि जो हम बोलना चाहते हैं उसके उलट अल्फाज निकल जाते हैं मुंह से। तो जी ये साथ में बनाऊंगी चाय और आज मैं हेल्दी सा बनाऊंगी ब्रेकफास्ट। और व्यूअर्स, ये जी मेरी कोई 3-4 दिन से तबीयत ख़राब थी, मुझे बैक की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। तो जैसे तैसे करके घर का निज़ाम तो चलता रहा। कुछ हस्बैंड ने हेल्प की, लेकिन अब मैं किचन में आज ही आती तो रही हूँ किचन में, लेकिन ये कि इतना ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। और जब मैंने डिब्बों को हाथ लगाया तो पत्ती वाले डिब्बे में वो टी बैग ख़त्म हुए हुए थे और चीनी वो डालने लगी चाय में, तो चीनी ख़त्म हुई थी। तो मैंने सोचा चलो ये पहले मैं खोल के इनको जो है पत्ती और चीनी के, तो ये तो डिब्बों को फिल करूँ। ये वाली चीनी थोड़ी सी किस तरह की है, जैसे ऑयली कह सकते हैं आप इसको, या ये वो जो सैलाबी सी चीज़ें होती हैं ना, जिसको कहते हैं कि सिल्ली सी हुई, वो वैसे की है। ये अब नहीं हुई, ये है ही इसी तरह की चीनी। ये जब लॉकडाउन हुआ था, जो फर्स्ट वाला हुआ था लॉकडाउन, तो उसमें जब लोगों को तकरीबन सब को यही परेशानी लगी थी कि पता नहीं आगे सामान मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो उस वक्त ये कि जो भी अवेलेबल था उस वक्त रैक के रैक ही खाली हो गए थे। तो फिर हम लोग चूँकि पाकिस्तान से आए थे और ज़रा एंड पे ही गए थे शॉपिंग करने, तो फिर उस वक्त काफ़ी ऐसी चीज़ें भी आ गई कि जो नॉर्मली हम यूज़ नहीं करते। चावलों के भी 1-2 थैले हमारे जो रूटीन से हट के थे वही मिले थे, उस वक्त मिल नहीं रहे थे। और फिर इसी तरह ये चीनी भी जो हम यूज़ करते हैं, ब्राउन शुगर ही यूज़ करते हैं, लेकिन ये वाली नहीं यूज़ करते। लेकिन कोई थी नहीं, फिर हम लोग यही ले आए और फिर इसको आहिस्ता आहिस्ता ऐसे ही यूज़ किया। और तो वो ये मैं बता रही थी आपको कि वो नाश्ता बनाने लगी हूँ आज। तो वो फिर डिब्बे मैंने फ़िल किए हैं सारे। और ये व्यूज़ देखें कि इसमें वो काली मिर्च भी नहीं है, वो भी ख़त्म हुई है। बस आप सोचें कि एक माँ के बग़ैर और एक बीवी के बग़ैर घर का क्या हाल हो जाता है। अब उसमें वो फ़िल करने का टाइम नहीं था, तो मैंने हाथ के साथ ही वो जो मेन डिब्बा है जिसमें पड़ी होती हैं काली मिर्चें, ये तो वो थी छोटी, वो क्या कहते हैं जो काली मिर्चों वाली होती है, उसमें से मैं स्प्रिंकल कर रही थी, उसमें ख़त्म थी, फिर मैंने चुटकी से ही इसमें डाल दी है काली मिर्च। तो उनको सारी ये चीज़ें डाल ली हैं। और अब ये बना रही हूँ जो ब्रेकफास्ट। तो इसमें जाएंगे साबुत ऑलिव ऑयल, और ये है जी हुमस। ये लगाऊंगी ब्रेड को। बड़ा अच्छा ये हेल्दी सा इसका होता है। वो हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है और टेस्ट वाइज भी बहुत अच्छी है, मुझे ये बहुत अच्छी लगती है। ये जो चिक पीस होते हैं उनकी ये बनी होती है, और ये खुल भी नहीं रही थी मुझसे। ये इसकी जो टेस्को से आती है, इसकी पैकिंग काफ़ी हार्ड किस्म की होती है। जो सेंसबरी से हम लेके आते हैं उसकी पैकिंग अच्छी है, वो तो हाथ से ही खुल जाती है। तो व्यूज़, ये मैं लगा रही हूँ अब इसको हुमस। ये मैं बता रही थी कि चिक पीस का ये इसमें जो मेन आइटम है वो होती है सफ़ेद चने, तो उनकी ये बनाई होती है हुमस। और ये बहुत अच्छी है हेल्थ के लिए भी और जिस स्ट्रेंथ के लिए भी। आपको पता ही है कि चने जो होते हैं उनमें कितने ज़्यादा न्यूट्रिशन होते हैं। तो ये वो लगा के इसको ब्रेड को, तो फिर साथ इसके रखूँगी मैं एग्स इस तरह से। और फिर साथ ये ऑलिव चाहें तो काट के भी डाल लें, चाहें तो ऐसे भी आप डाल लें बगैर काटे भी। तो 2 ब्रेड मैं बना लूँगी, यानी कि 4 पीसेस हैं। 2 मेरे हस्बैंड के लिए और 2 मेरे अपने, एक मेरे लिए और एक हस्बैंड के लिए, अगर इनको इस तरह से हम डबल काट दें एक ब्रेड को। तो इसमें बॉयल एग, आपको पता है एग भी कितने हेल्दी हैं। और सबसे ज़्यादा इसका जो मेन थीम है इसकी, वो ये इसका ऑलिव ऑयल है। ये मेरे पास है प्योर वर्जिन ऑलिव ऑयल, और ये इसके ऊपर डाल के हम खाते हैं। और ऑलिव ऑयल तो वैसे भी सैलड के ऊपर और बाकी चीज़ों के ऊपर भी डाल के खाते हैं। अब एक और स्पेन से मंगवाई है ऑलिव ऑयल की बड़ी
में बोतल तकरीबन 4 to 5 kg है, उसमें 40 पाउंड की है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये बहुत अच्छा प्योर वाला ऑयल ज़रूर खाना चाहिए। और इसकी ये है कि आप इसको गर्म किए बगैर, इसको ऑलिव ऑयल जो होता है इसको हमेशा इसी तरह ही आप चीज़ों के ऊपर, सैलड के ऊपर या इस तरह ये नाश्ते के ऊपर, ब्रेड के ऊपर डाल के खाएं, तो वो फिर बहुत ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल है। तो ये जी व्यूअर्स, चाय बन गई है हमारी और साथ बन गया है नाश्ता। और मैंने ये साथ अपने लिए एक छोटा सा रख लिया है केक, क्योंकि मुझे मीठा भी साथ खाने की आदत है। मैं सोच रही थी पहले फ्रेंच टोस्ट बना लूँ, फिर मैंने टाइम कम था और मैंने कुछ काम करने थे आज ज़रूरी, तो इस वजह से मैंने सोचा कि चलें जितना नाश्ता बन गया है यही काफ़ी है। तो फिर ये नाश्ता करने के बाद मैं करूँगी बाकी काम। और आज जो मैंने मेन काम करना है वो ये है कि मैंने अपनी बेटी के रूम के लिए लाइट्स ऑर्डर की थी। उसको बड़ी अच्छी लगती हैं लाइट्स, तो वो फिर मैंने लाइट्स उसके कमरे में लगा के दी। और फिर साथ मैंने की है उसके कमरे की थोड़ी सेटिंग चेंज। ये है जी मेरी बेटी का रूम, और इसमें लगा के दी हैं ऊपर इसको लाइट्स। और ये सेटिंग ये चेंज की है कि ये जो मेरा पहले वाला व्लॉग था जिसमें मैंने आपको बताया था कि मेरी कज़न के मैं घर गई, उसका मैं लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो फिर आप अगर देखना चाहें तो आप वो देख सकते हैं कि उसमें मेरे कमरे की सेटिंग, बेटी के कमरे की सेटिंग किस तरह की थी। तो व्यूअर्स, वो दूसरी तरफ को बेड था और फिर ये चेंज किया बेड, क्योंकि वो एक तो वो स्टडी के लिए वो टेबल रखना चाह रही थी, तो फिर उस वजह से मैंने चेंज किया ताकि वो आराम से पढ़ सके। तो ये जो लाइट्स मैं कह रही थी ये 15 पाउंड की ऑर्डर की हैं। इसमें काफ़ी सारे कलर्स हैं, ब्लू है, ग्रीन है, स्काई ब्लू है, डार्क ब्लू है, पिंक है, येलो है, और काफ़ी सारे इसके कलर्स जो हैं, तकरीबन 10-12 हैं कलर जो आप चेंज, ये इसके कलर्स हैं। ये रिमोट के ऊपर जितने कलर्स दिए हुए हैं तो ये सारे हैं। तो ये इतनी ही जो नीचे वाली दीवार से कॉर्नर तक और फिर कॉर्नर से ऊपर से दूसरे कॉर्नर तक ये 15 पाउंड की आई हैं लाइट्स, लेकिन इनके साथ बहुत अच्छी लग रही थी। ये रूम के अंदर कैमरे में मेरा ख़्याल है कि उतनी ज़्यादा इनकी नहीं आ रही शाइनिंग, या उतनी अच्छी नहीं फ़ील हो रही जितनी ये ओरिजिनल में लग रही थी। तो ये व्यूज़ लगा के दी बेटी को। बच्चों के तो आपको पता ही है, किसी को पिंक कलर चाहिए, किसी को ब्लू चाहिए, बच्चों की डिमांड्स ही ख़त्म नहीं होती। तो फिर भी चलें, फिर आज मैंने वो किया सारा, क्योंकि प्रॉब्लम क्या थी कि ये सूटकेस पड़े हुए थे बेड के नीचे, और उनको फिर सबको निकाला, ये साइड टेबल निकाले और फिर बाकी सामान सारा निकाला। और फिर जब एक दफ़ा सामान निकल जाए तो फिर ये भी कोशिश होती है कि हम चलें इस नीचे से अच्छी तरह सफाई कर लें। हूवर लगाया बेड के नीचे, ताकि जो डेली रूटीन में काम नहीं आते तो उसको भी हम साथ ही कर लें। ये साइड पे हैं अलमारियाँ, काफ़ी हैं, बड़ी अलमारियाँ पूरी दीवार के अंदर बनी हुई हैं, लेकिन इनको मैं सोच रही हूँ कि इनको रिमूव करवा के तो यहाँ पे न्यू वाली फ़िक्स करवाऊँ जो स्लाइड वाली हो, ताकि ये कि स्पेस भी कम हो, और कुछ ये कि ये पुरानी भी हो गई हैं और कुछ कुछ टूटने भी लग गई हैं। तो इंशाल्लाह आगे जब थोड़ा जा कोरोना का होगा मसला हल तो उस वक्त मैं इनको करवाऊँगी चेंज। तो व्यूअर्स, अब जी मेरी कज़न का आ गया था फ़ोन कि आप हमारी तरफ आ जाएं। मैंने उसको मिलने भी जाना था, ये कोरोना की वजह से जा ही नहीं सके। और कुछ ये कि उसकी तबीयत भी ठीक नहीं थी, हाल भी पूछने जाना था, और कुछ ये कि एक दो चीज़ें थी जो उसकी थी मेरी तरफ, वो भी मैंने देने जाना था। तो मैंने पहले तो इनकार कर दिया, फिर सोचा कि चली ही जाती हूँ। तो अब मैं ये अपने कपड़े कर रही हूँ प्रेस, ताकि फिर जाएं हम उनकी तरफ। तो आगे मैं बताती हूँ कि आगे हमने क्या कुछ किया। ये मेरे हस्बैंड लेके आए थे चाय मेरे लिए, क्योंकि मैं नहा के आई थी और वो मिट्टी वाला काम किया तो काफ़ी ज़्यादा मिट्टी भी पड़ गई थी। और फिर नहा के तो मैं कपड़े चेंज करने ये सॉरी, इसके बाद मैं ऐसे ही टावल पेट के बालों को और अपना वो स्लीपिंग सूट ही पहन के ट्राउज़र शर्ट तो कपड़े प्रेस कर रही थी, ताकि मैं जाऊँ तो बेचारे मेरे लिए चाय बना के लेके, अल्लाह ताला इनको जज़ा दे कि उनको पता है मुझे सर्दी बहुत लगने लग जाती है। तो इस वजह से कहते हैं कि तुमने फिर बाहर भी निकलना है, अभी जाना है हम लोगों ने, तो ये कि चाय ये मैंने बनाई है तो तुम भी पी लो, और साथ एक केक ला के दिया। तो व्यूअर्स, यहाँ पे जी तैयार हो के अब हम जा रहे हैं अपनी कज़न की तरफ। तो मैंने सोचा चले मैं इजाज़त भी कर लूँ हाल, और जो सामान था उनका देने वाला, चीज़ें पड़ी थी मेरे घर में, बर्तन थे कुछ, और एक तो और भी चीज़ें थी ज़रूरी जो मैंने पहुँचानी थी, तो वो फिर मैं देने चली गई। तो अब हम जा रहे हैं उनके घर, और ये कि बाकी अल्लाह ताला फ़ज़ल करे सब पे।
اور اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و امان میں ہی رکھے، کیونکہ طبیعت تو یہاں پہ ویسے ہی اگر خراب ہو جائے تو ڈر لگنے لگ جاتا ہے خود کو بھی۔ یہ ویدر کی وجہ سے ہی اگر کھانسی اور گلے خراب اور اسی طرح کی بخار وغیرہ ہوں تو جو پہلا خیال ہر کسی کے دل میں آتا ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں خدا نخواستہ کرونا نہ ہو گیا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ سب پہ اپنا فضل کرے اور سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ یہاں کا تو UK کا میڈیکل بھی بہت برا ہے، مجھے تو بالکل نہیں پسند، کیونکہ بہت لمبی لمبی اپائنٹمنٹس دیتے ہیں، 3 مہینے کی، 6 مہینے کی اپائنٹمنٹ ہوتی ہے، تو بندہ تب تک ویسے ہی ٹھیک ہو جاتا ہے اور سوچ سوچ کے ہی۔ تو ویور چلیں، یہ اب آگے ہیں اب اپنی کزن کے گھر۔ یہ بھی میری خالہ کی بیٹی ہے، جو پچھلے والے ولوگ میں جس کو بتا رہی تھی کہ وہ کمرے کی سیٹنگ جو دکھائی تھی آپ کو صبح کا ٹائم، تو جی وہ میری دوسری خالہ کی بیٹی ہیں، اور یہ دوسری والی خالہ کی بیٹی، تو اب ان کی طرف آئے تھے تو میں نے سوچا چلے میں ان کا تھوڑا سا گھر بھی آپ کو دکھا دوں۔ انہوں نے ماشاءاللہ بڑا اچھا اپنا گھر سیٹ اپ کیا ہوا ہے، اور یہ سٹنگ روم ہے، اور جس طرح سے کرٹنس، یہ بھی میری طرح پاکستان سے ہی زیادہ چیزیں لے کے آتی ہیں، پاکستان ہر سال چکر لگ ہی جاتا ہے، تو یہ کرٹنز وغیرہ یہ وہاں سے ہی لے کے آئی تھی، اور باقی جو ہے فرنیچر وغیرہ وہ تو سارا ظاہر ہے کہ یہیں سے لیا ہے۔ تو یہ کہ اچھا لگتا ہے اس طرح کے اچھے صاف ستھرے گھر سیٹ کیے ہوئے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے، میں سیٹنگز وغیرہ کیوں دکھاتی ہوں، کیونکہ مجھے خود بڑی اچھی لگتی ہیں اس طرح کی چیزیں، اور گھروں کی اچھی سیٹنگ، اور یہ کہ ایک آپ کو آئیڈیا بھی مل جاتا ہے۔ اور یہ دیکھیں، یہ لنڈن میں ہم لوگ رہتے ہیں، لیکن یہ پھر بھی پاکستانی جو ہوتی ہیں سٹنگ یہ موڑے یہ رکھے ہوئے ہیں۔ اس نے بھی، میری کزن نے، کیونکہ یہ پہلے میرے ہی گھر میں تھے، خریدے تو اسی نے تھے، لیکن میرے گھر میں تقریباً یہ 1-2 سال پڑے رہے، کیونکہ اب ان کو گھر کونسل کا نہیں ملا تھا، اور لیکن پھر اب جب بعد میں نے خود ہی کہا لے جاؤ، اور اب جب بھی میں دیکھتی ہوں تو میری نیت خراب ہوتی ہے کہ میں نہ ہی دیتی، تو اچھا تھا میں رکھ لیتی، لیکن یہ کہ ظاہر ہے جس کی چیز ہے اس کو تو دینی ہی ہوتی ہے۔ تو ویوز یہ بڑا اچھا مجھے لگتا ہے، یہ ویلوٹ کے اوپر ایک بڑا سا یہ سینری ٹائپ سا بنا ہوا ہے، اس پہ اللہ تعالیٰ کے نام ہیں سارے لکھے ہوئے، اور یہ بڑا خوبصورت سا ہے ایک ڈیکوریشن پیس، اور اچھی لگتی ہیں اس طرح کی چیزیں، جو بھی ہماری اسلامک چیزیں ہیں تو وہ ضرور گھروں میں لگانی چاہیے، یہ کہ آتے جاتے ان پہ نظر بھی پڑ جاتی ہے، اور ویسے یہ کہ ایک گھر میں برکت بھی ہوتی ہے، تو اس وجہ سے یہ اچھی تھی، تو میں نے سوچا چلے میں تھوڑا سا دکھا دیتی ہوں گھر۔ تو ہاں جی، میں بات کر رہی تھی وہ میڈیکل کی، چلے میں بعد میں بتاتی ہوں اگر مجھے موقع ملا۔ تو یہ کھانا، حالانکہ اس کی اپنی بھی طبیعت ٹھیک نہیں تھی میری کزن کی، لیکن پھر بھی اس نے کھانا بنا لیا، بس یہی ہم کزنس کی پرابلم ہے۔ میں نے پچھلے بھی ایک ولاگ میں شاید بات کی تھی کہ ہم 3-4 کزنس، تو ہمیں یہی ہوتا ہے کہ بس کوئی آئے تو ہمیں موقع ملے اور ہم خدمت کریں، بس مہمان نوازی پھر اسی کو ہی کہا جاتا ہے کہ اگلے کی خدمت میں کوئی کسر نہ رہ جائے۔ لیکن یہ کہ میں نے کہا تھا کہ فون پہ میں نے کہہ دیا تھا کہ آپ چائے ہی بنانا، چائے ہم پئیں گے، کیونکہ اچانک ہی گئے تھے ہم لوگ، کون سا پہلے سے کوئی انویٹیشن تھا یا کوئی اس طرح کا تھا ارادہ جانے کا، لیکن یہ کہ جتنی دیر میں نے اپنا کمرہ وغیرہ سیٹ کیا اور ہم لوگ شاور وغیرہ لے کے تیار ہوئی، کہ بچوں کو میں نے تیار کیا، تو تب تک اس نے کھانا وغیرہ بنا لیا ہوا تھا، تو مجھے دیکھ کے بلکہ اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس کے داڑھ میں کافی درد تھی، اور میں اپنی طرف سے تو حال ہی پوچھنے آئی تھی، لیکن یہ کہ اس نے پھر بھی کافی انتظام کر لیا۔ مٹن کا بنایا تھا سالن قورمے کے ساتھ، قورمہ ٹائپ، اور ساتھ یہ کیا تھا چکن روسٹ تیار، اور اس کے ساتھ بنائے تھے چاول مزیدار سے، مٹروں والے چاول بنائے تھے جو مجھے بہت پسند ہیں، اور پھر اس کے ساتھ اس نے پکوڑے بنا لیے تھے، اور ساتھ ایک اور چیز تھی، وہ ہاں سچ میٹھا بھی بنایا تھا، تو میٹھے میں سوئیاں بنائی تھیں، وہ بھی بڑی مزے کی بنی ہوئی تھیں۔ تو یہ کہ بس وہی کہ جس بندے کو شوق ہو اور مہمان نوازی کا، اور اس کا دل بھی بڑا ہو، تو وہی اس طرح کے کام کر سکتا ہے، ورنہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ اکثر لوگ اسی طرح کے ہیں کہ اگر ان کے گھر میں چلے جاؤ تو وہ تو بٹھانا تو آپ کو درکنار، وہ پانی تک بھی نہیں پوچھتے، کہ نہ ہی پوچھنا پڑے، پتہ نہیں شاید لوگوں کے دل چھوٹے ہوتے ہیں، یا یہ کہ ان کو پسند نہیں ہے یہ چیزیں، یا واللہ عالم۔
لیکن میں نے ایکسپیرینس یہی بات کیا کہ یہاں پہ زیادہ تر لوگ اسی طرح کے ہی ہیں، کنجوسی ہی کرتے ہیں۔ ہاں جی، یہ کباب بنائے تھے، شامی کباب، وہ بھی بڑے مزیدار تھے، اور ساتھ رائتا بنا لیا تھا، دھنیا اور پودینے کی چٹنی تھی۔ تو اس وجہ سے یہ کہ سب کا اپنا اپنا حساب ہوتا ہے کہ کون کس کو کس طرح ملتا ہے۔ تو ہم لوگوں کا یہی ہے کہ یہ نہیں کہ میں اپنی یا اپنی کزنس کی تعریفیں کر رہی ہوں، بات یہ ہے کہ ہم لوگ اپنا اپنا ہر ایک خاندان کا ہوتا ہے نا، جس طرح کے مہمان نوازی کا، تو وہ ہمارے خاندان میں بہت زیادہ، میرے ننیال میں خاص طور پہ یہ چیز بہت زیادہ ہے کہ مہمانوں کی رسپیکٹ کا بہت خیال رکھا جاتا ہے، بے شک بتا کے آئیں یا اچانک ہی آ جائیں۔ تو یہ بنائی تھی اس نے میٹھی سوئیاں، اور سوئیاں میٹھی ہی ہوتی ہیں، لیکن میرا مطلب کہ یہ وہ فرنی ٹائپ سیویاں بنائی تھی سوئیاں، تو اس کے اوپر وہ پستاشیو، کاجو اور وہ بادام وغیرہ ایلمنڈ کاٹ کے ڈالے تھے، تو بڑے اچھے مزے کی بنی ہوئی تھیں۔ اور پھر اینڈ پہ ہم نے پی چائے، جو میرے بہنوئی صاحب یعنی کہ جو میری کزن کے ہسبینڈ ہے، وہ انہوں نے بنائی، کیونکہ وہ کزن نے تو کافی کچھ جلدی جلدی میں کھانا بنا لیا تھا، اور بعد میں پھر وہ چائے بنا کے لے کے آئے، اور ویسے بھی چائے وہ مزے کی بناتے ہیں، ان کی چائے اچھی ہوتی ہے، تو کلر سے بھی بہت اچھی لگ رہی ہے۔ تو ویورز، یہ تھی جی آج کی ساری روٹین۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میرا یہ ولاگ پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور مجھے بھی اپنے کمنٹ سیکشن میں بتایا کریں، اپنی ویوز دیا کریں۔ اوکے، اللہ حافظ۔